अच्छा, अपने बेटे से ही आप शादी कर ली हो? हाँ। अरे ये मेरे पापा है और अभी हम दुनिया को हमने दिखा दिया कि हाँ हम शादी करके खुश है। कोई भी हमारे हम इसका दामाद है, यानी कि ये मेरी सास है और ये मेरे ससुर है। मेरे ससुर से बच्चा नहीं हुआ तो हम कहे चलो मेरे ससुर। ये दोनों भाई बहन थे एक ही गांव के और आज जो है पकड़े गए हैं। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। 1400 বছর আগে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে সমস্ত ভবিষ্যৎবাণীগুলো করে গেছে, আপনি একটু হিসেব মিলিয়ে দেখবেন বর্তমান সময়ে এসে পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটতেছে, প্রায় আমাদের মোট কথা হলো কিয়ামত খুব সন্নিকটে চলে আসছে। মানে এমন এমন কিছু ঘটনা ঘটতেছে যেগুলো 1400 বছর আগে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এগুলো ভবিষ্যৎবাণী করে গেছে। এই সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটবে, ঘটনা ঘটার পরে এরপরে কিয়ামত আসবে। তা আপনি দেখেন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটতেছে, এগুলা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো ঘটতেছে। আজকে কিছু ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম এখানে। ভিডিওগুলো আপনারা অবশ্যই দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমি কিসের কথা বলতেছি। আমাদের মুসলমানদের ধর্মে, আমাদের মুসলিমদের ধর্মে 14 জন নারীর সাথে বিবাহ বন্ধন করা সম্পূর্ণ হারাম। তো কিছু কিছু অনেক ধর্মে এই সমস্ত বিষয়গুলো মানে, অনেক ধর্মে মানে না। তো আমি যে ভিডিওগুলো আজকে নিয়ে হাজির হলাম, ভিডিওগুলোতে মানে খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বললেই চলে। যেমন বাবা তার মেয়েকে বিয়ে করছে, আবার ছেলে তার মাকে বিয়ে করতেছে, আবার ভাই তার বড় বোনকে বিয়ে করছে, এই সমস্ত ঘটনাগুলো। তো আপনার সামনের দিকে আস্তে আস্তে দেখুন, সম্পূর্ণ ভিডিওগুলো দেখবেন। ভিডিওগুলো দেখেন একটা একটা করে। প্রথম অবস্থায় এই ভিডিওটা দেখেন এই ভিডিওতে তার মেয়ে তার বাবাকে বিয়ে করছে এবং সে এমনভাবে এটা উপস্থাপন করতেছে মনে হয় যেন সে কত সুখে আছে, দেখাইতেছে মানুষকে। সোশ্যাল মিডিয়া এসে বলতেছে তার লজ্জা শরম বলতে কিছুই নাই। মানে সে তার বাবা তার হাজব্যান্ড হয়ে গেছে। মানে এগুলা মুখে আনলেও অনেক সময় নিজের কাছে এত খারাপ লাগে। তারপরও বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই সমস্ত ভিডিওগুলো করার উদ্দেশ্য হলো মানুষ জাতির সতর্ক হয়। আসলে আমাদের যে কিয়ামত যে কত সন্নিকটে, এই সমস্ত ভিডিওগুলো সোশ্যাল মিডিয়া না থাকলে হয়তো আমরা বুঝতে পারতাম না। এই ভিডিওটা দেখেন মেয়েটা কি বলতেছে। अरे ये मेरे पापा है और अभी हम दुनिया को हमने दिखा दिया कि हाँ हम शादी करके खुश है। कोई भी हमारे सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। हाँ, कोई सपोर्ट में नहीं था और हमने शादी कर ली है। अब आपको सपोर्ट करे या ना करे, हम उसको मतलब नहीं पागल है दुनिया। मतलब ये आप दोनों, ये आपकी बेटी है? आपकी बाप बेटी है? आपको मेरे समझ में नहीं आ रहा। आपको नहीं करवा दे इससे। थोड़ी भी शर्म नहीं है कि मतलब पापा से शादी करते हैं। किस जमाने में जी रहे हो? अरे आपको लड़की नहीं मिली है? अब लड़की नहीं मिली, लड़का है। वीडियो किसी बनवा रहे हो आप? क्या बताना चाहते हो? अरे तो दुनिया को पता है ना, जब हमारे बिना पीछे बातें बनाते थे, उल्टा उल्टा बोलते थे, तो आपको पता चलना चाहिए ना। उनको ये जवाब है, उनके मुंह पे थप्पड़ेंगे। जो हमारे आप बेटी के बारे में मतलब खराब बोलते थे लोग। तो बोलेंगे नहीं, बोलते थे। एक बात बताओ, आप लोग पति पत्नी अच्छा रिलेशन, आप लोग पति पत्नी वाला संबंध नहीं बनाओगे? तो कैसी ये बातें कर रहे हो? शादी होता क्या है? ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या? दिख रही है ये देखो, ये सिंदूर, ये देखो मंगलसूत्र, कर ली शादी कर ली और क्या? आप दोनों खुश हो ना? कोई हाँ, और क्या? ऐसा नहीं क्यों नाम दिया वो शादी की हूँ नाम अपने भी- परिवार को गुमराह करने के लिए? ऐसा नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, देखो हमने सच এবার এই ভিডিওটা দেখেন। এই ভিডিওটা দেখে আমি পুরো হতভম্ব হয়ে গেলাম। মেয়ের জামাইকে দিয়ে, শ্বশুর তার মেয়ের জামাইকে দিয়ে তার ওয়াইফের সাথে অবৈধ কাজ করায়। কেন করায়? শ্বশুরের একটা মেয়ে হয়েছে, দ্বিতীয় আর কোনো ছেলে মেয়ে হইতেছে না। এই জন্য হয়তো তার সমস্যা মনে করছে, সেই জন্য তার জামাইকে দিয়ে অবৈধ কাজ করাইছে। তারপর তার বাচ্চা হয় না। জামাইকে দিয়ে না হওয়ার পরও জামাইয়ের বাপকে দিয়ে সে অবৈধ কাজগুলো করাইছে। মানে কত যে নিম্ন মনের মানুষ হলে বা নিম্ন স্থলে মানুষ হলে এই সমস্ত কাজগুলো করে। हम इसका दामाद है, यानी कि ये मेरी सास है और ये मेरे ससुर है। मेरे ससुर से बच्चा नहीं हुआ तो हम कहे चलो मेरे ससुर बुढ़ा हो गया तो नहीं हो रहा है। मैं ट्राई किया तो नहीं हुआ, लेकिन तब हम बोले कि थोड़ा देखते हैं पापा को। कर मेरे पापा भी ट्राई किया, उससे भी नहीं हुआ। आप लोग के नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बच्चा देना चाहते हैं तो दीजिए, कोई हमको एक साला साली हो जाए। আখিরি জবান, অর্থাৎ বলতে গেলে লাস্ট ফিনিশিং চলে আসছে। যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটতেছে, যে সমস্ত ঘটনাগুলো দেখতেছি আমরা, এগুলো লাস্ট সিজন চলে আসছে। একদম লাস্ট পর্যায়ে আছি আমরা। তারপর এই ভিডিওটা দেখেন। এই ভিডিওটা দেখে আমি আরো হতভম্ব। আপন ভাই বোন অবৈধ কাজ করতে গিয়ে তারা ধরা খেয়ে গেছে। ধরা খাওয়ার পরে পরবর্তীতে তাকে ভাই বোনের সাথে বিবাহ করাইতেছে। মানে যেখানে সম্পূর্ণ আপন এক মার পেটের ভাই বোন সম্পূর্ণ হারাম, কুনজরে অর্থাৎ খারাপ চোখে দেখাটাও হারাম। আর সেখানে তারা আপন ভাই বোনের সাথে অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়ার পরে সেখানে তারা বিয়ে দিতেছে। पलान जिला का जो है ये दोनों भाई बहन थे एक ही गांव के और आज जो है पकड़े गए हैं। तो इसीलिए मैं विक्रम अली जी दिव्या जो है शादी करवा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग जो है बताइएगा। ऐसे ही करना चाहिए। ये लोग जो है रिश्ता को बदनाम करते हैं। এরপর এই ভিডিওটা দেখেন। ভিডিওটা দেখে আমি পুরো হতভম্ব। যেখানে মা তার ছেলেকে বিয়ে করছে, অর্থাৎ ছেলে তার মাকে বিয়ে করছে। এগুলা ভাই বলতে গেলে এত খারাপ লাগে। দেখেন
আমাদের ফাঁসের দেশ ভারত, এই সমস্ত এই যে কিয়ামত কেন হবে না, এই যে সমস্ত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো ঘটাইতেছে তাদের প্রতি গজব নাজিল করতেছে না। ভিডিওটা मैंने দেখেন तो अपने কি बेटे অবস্থা। के साथ शादी की हूँ। अच्छा अपने बेटे से ही आप शादी कर ली हो? हाँ, क्यों? तो इस क्या हो गया? इतने एज में आप 70 साल की हो, और 70 साल की एज में आपने इस कितना एज है रे तेरा? 50 साल। तेरा ही 50 साल है, यानी तेरा बड़ा बेटा है ये। हाँ, अपने ये बात बड़े बताओ। बड़े बेटे से ही तुमने शादी कर हाँ, ली है? कर लिया। क्यों मतलब? क्यों क्या? वो मेरे को अच्छा लगता है, उसे भी मैं अच्छी लगती हूँ, तो कर लिया शादी। उसका बाप तो है नहीं, तो क्या हुआ बाप को? बाप तो তারপরে এই ভিডিওটা দেখেন। মানুষ আমরা জানি যে বর্তমান সময়ে এসে ছেলেরা বড় থাকে, বয়সে বেশি থাকে, মেয়েরা বয়সে কম থাকে, কিন্তু এখানে 70 বছরের একজন বুড়ির সাথে 20 বছরের একটা ছেলে বিয়ে করা, তার 20 বছর যে ছেলেটা ওই ছেলেটা তার নাতি, যে 70 বছরের যে মহিলাটা, ওই মহিলাটার নাতি হলো 20 বছরের ছেলেটা, এই ছেলেটা তাকে 70 বছরের তার দাদিকে সে বিয়ে করলো। ভিডিওটা দেখেন। आप दोनों शादी की हो? हाँ, क्या हुआ? अपने मन से शादी की हो? हाँ, बिल्कुल आप खुद देख सकते हो ना, हम लोग शादी करिए, ऐसी क्या बात है, कोई कर नहीं सकते क्या, कोई रुकावट है क्या? आपका कितना एज है? 70 साल है। तुम्हारा कितना है? 20 साल है। তারপরে এই ভিডিওটা দেখেন। ছোট ভাইকে বড় বোন বিয়ে করছে। ভাই ইন্ডিয়া কি আমি বুঝলাম না, ওরা কি কেমন একটা দেশ, আর কেমন একটা দেশে ওরা থাকতেছে, আর কেমন এই দেশের সরকারগুলো কেমন, মানে ওই দেশের প্রশাসন কি আমি বুঝি না। এই জিনিসটা তো এগুলো তো জানে সম্পূর্ণ অবৈধ, এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ অবৈধ, ওরা জেনে শুনে তারপর কিন্তু এই কাজগুলো ওরা কখনো বাধা দিতেছে না। তাহলে কিভাবে সম্ভব? আপন বড় বোনকে ছোট ভাই কিভাবে বিয়ে করে? ভিডিওটা দেখেন আপনারা, এগুলো বাস্তব প্রমাণ, এগুলো সোশ্যাল মিডিয়ার বাস্তব প্রমাণ। দেখেন अपने भाई से शादी की है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब अपने भाई से शादी करके अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। अब वो भी आपका भाई छोटा है अभी, अब छोटा है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम। मतलब अपने छोटे भाई से शादी की है। हाँ अच्छा, कितना उम्र हो रहा है? आपका उम्र कितना हो रहा है? 15 साल आपका उम्र कितना हो रहा है? 30। 15 साल आपका हो रहा है, 30 साल आपका हो रहा है, आप दोनों शादी कर ली है, कैसा? हाँ तो समझ लीजिए मैं भी 15 साल को दोनों मिला के 30 हो गया ना। आपकी शादी नहीं हुई थी अभी तक? नहीं शादी तो हो चुकी थी मेरी। तो फिर दूसरी शादी कर ली, वो भी किसी बच्चे से? हाँ हस्बैंड नहीं थे तो शादी कर लिए। कोई लड़का नहीं मिला आपको? नहीं लड़का से क्या करने जाए, जब मेरे घर में ही है तो फिर अलग क्या करने जाए शादी। भाई का जब ढीठ और আর এই ভিডিওটা দেখে আমি পুরো হতভম্ব আরো বেশি, যেখানে বর্তমানে সারা বিশ্বে অন্যান্য ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে মানুষ, কারণ মুসলিম ধর্ম সম্বন্ধে জানে, বোঝে যে মুসলিম ধর্ম কি জিনিস, জেনে শুনে মানুষ অন্যান্য ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্মে আসে। আর এখানে বিষয়ের উল্টা, এই মেয়েটা হিন্দু একটা ছেলের সাথে প্রেম করছে, ওই হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করার জন্য মেয়েটা মুসলিম থেকে হিন্দু হয়ে গেছে। মানে কপাল যখন পড়ে তখন তার জীবন সব শেষ হয়ে যায়। সে কিন্তু মুসলমান ধর্মে থাকা সত্ত্বেও, সে থাকা অবস্থায় সে জানছে, বুঝছে যে মুসলমান ধর্মটা কি এবং হিন্দু ধর্মটা কি, সে জেনে বুঝো সে একটা সম্পর্কের জন্য সে হিন্দু হয়ে গেল। क्या नाम है आपका? मरियम खातून। अच्छा, जिससे आप प्यार करती थी वो कौन है? हिंदू। हिंदू है। उसके प्यार में आप मुस्लिम से हिंदू बन गई। हाँ उसके प्यार में मैं इतना अंधी हो गई थी जे मतलब मुस्लिम से हिंदू बन गई। तो घर के लोग तो अब नहीं पूछते होंगे आपको? ना नहीं पूछते हैं। अब वो कहाँ है? आपके पति कहाँ है? वो अपने घर पे है। अपने घर पे? आपको छोड़ दिया? हाँ हमको छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক, একটা কমেন্ট, একটা শেয়ার করতে পারেন। আল্লাহ হাফেজ।